السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات روتينات آسيا. نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم فيديو جديد، وصفة جديدة، مسمن معمر بالدجاج والفلفل والبصلة في الفور. كيجي رائع، سهل في التحضير، فريمون كيجي بنين بزاف بزاف وما كيقامش. نخليكم معنا فيديو تبعوها الى الاخير باش ان شاء الله حتى نتوما يستقلكم هاد المسمن. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle recette. Je vous propose donc le msemen farci au four. Très bonne recette et facile. Pour la recette, nous avons besoin de 300 g de farine et 200 g de semoule, un peu de sel et la levure chimique. هنا المقادير: عندي 300 غرام تاع الفرينة، وعندي 200 غرام تاع الدقيق الفينو، وشويه الملحه، وواحد الخماره نتاع الكاطو. يعني مقادير بسيطه، ما كانش فيهم بزاف، يعني داكشي اللي كيكون في الدار صاوبوا به المسمن. فريمون مسمن ناجح وكيبغيوه الكبار والصغار. Donc ensuite on va mélanger avec de l'eau tiède. Alors vous pouvez le faire à la main. Donc moi j'ai utilisé mon pétrin. Donc je rajoute un peu d'huile d'olive. Vous pouvez remplacer l'huile d'olive par de l'huile végétale. Et puis je vais ramasser la pâte à l'aide avec de l'eau tiède. فوالا كيما راكم تشوفوا درت الدقيق، درت الفرينه، شويه الملحه، ودرت شويه زيت الزيتون. اللي ما بغات زيت الزيتون تقدر دير الزيت عاديه، وغنجمعهم بالماء دافي. المهم تبقوا تزيدوا حتى تجمع لكم العجينه. Donc vous rajoutez l'eau au fur et à mesure. Il faudrait obtenir une pâte pas liquide du tout. Voilà, à peu près deux bols, comme 2 bols d'eau tiède pour ma part. En tout cas, voilà, laissez travailler une dizaine de minutes. Et puis on va mettre notre pâte dans un sachet en plastique et la conserver le temps de préparer la farce. Donc voilà ce que j'ai obtenu: une pâte comme ceci, comme je vous ai dit, pas trop liquide. كما راكم تشوفوا خص العجينه ما تجيش جاريه، تجي يعني سوا غتجي نيشان، ما تجيش مع داك المقادير اللي عطيت لكم، غتجي هي. وصافي نفوت جمعت، وجدت واحد الصاك ان بلاستيك، وغندير شويه الزيت، ندهنها بشويه الزيت ونخليها في الصاك ان بلاستيك على العجن بلا نوجد الحشوه. Donc là j'ai mis un peu d'huile dans le sac. J'ai mis ma pâte dans un sac de congélation. Je la laisse de côté le temps de préparer la farce. Pour la farce, il me faut un poivron rouge, 2 poivrons verts, 2 oignons et le blanc de poulet. الحشو ديالي نتاع هاد النهار غادي نديرها بالصدر ديال الدجاج، 2 بصلات، 2 فلفلات خضرات، وواحد الفلفله حمراء. ويبقى لكم الاختيار، يعني داك الدجاج اللي ما بغيتوش ديروا الدجاج تقدروا ديروا الكفته، او ما بغيتوش ديروا كاع اللحوم ديروها غير بالخضر حتى هي تجي رائعه. Donc pour le blanc de poulet, vous pouvez le remplacer par la viande hachée, ou si vous voulez faire des msemen sans viande, c'est également possible, donc juste avec des légumes. Vous pouvez en rajouter des carottes râpées, de la courgette râpée, c'est excellent. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé un oignon rouge et un oignon blanc. Bon, ça c'est... Vous pouvez mettre que 2 oignons, il n'y a pas de souci, 2 oignons blancs, pas besoin d'oignons rouges. Ensuite, je découpe les poivrons.
le rouge, plutôt deux verts et un rouge. Et on va mettre tout ça à cuire tranquillement. دونك هنا نقطع الفلفل الخضراء جوج تاع الفلفلات الخضراء، جوج حمرات، وغادي نديرهم يتشحروا، وغادي نقص عليهم. Donc on va rajouter ces poivrons avec l'oignon et on va laisser cuire l'ensemble. Donc je vous ai dit que vous pouviez rajouter les carottes râpées et la courgette râpée. Donc ça peut aller avec le poivron et les oignons. Mais bon, pour ma part, j'ai utilisé que le poivron rouge, vert et l'oignon. Avec le blanc de poulet, c'est excellent. Donc un peu de poivre et un peu de... J'ai mis un peu de poivre, un peu de cumin et un peu de curry. Donc je découpe le poulet comme ceci. التوابل درت شويه الكمون، شويه الفلفله، ودرت شويه الكوري. داك الشيء يبقى لكم الاختيار. الا بغيتو ديروه حار تقدروا ديروه حتى هو حار، تزيدوا له هريسه او تقطعوا واحد الفلفله حاره. المهم داك الشيء نتوما اللي يبقى لكم الاختيار. هنا درت داك الدجاج قطعته كامل، وغادي نديرو فوق هذيك الفلفل وديك البصله اللي غتشحر. Après avoir découpé le blanc de poulet, je le rajoute sur à mon mélange, c'est-à-dire l'oignon et le poivre rouge et vert. Voilà، خليتهم يطلقوا، البصله طلقت وصافي. غادي نزيد فوقو داك الدجاج ونخليه يطيب على خاطرو بلا ما نزيدو لا ماء لا اي حاجه. نخليوه يعني ديك البصله هي تطلق الماء وداك الفلفل. On va laisser mijoter tout ça sans rajouter d'eau. Donc juste laisser cuire tranquillement et voilà. غنخليه يطيب على خاطرو كما راكم تشوفوا. طاب كي تشوفوا هكا يعني صافي دخلوا الطياب. حتى يطيب مزيان نحيدو نخليه على طرف، خاص يبرد، ضروري يبرد قبل ما نبديو نديروه في المسمن، سينو غادي يقطع لنا العجينه. دونك كما راكم تشوفوا هذاك الماء يعني ديك لاصوص راها غير بديك تاع البصله وداك الفلفل هو اللي طلق الماء ديالو، راه انا ما زدت بوما. يعني كتخليوه يطيب على خاطرو بقى يطلق داك الشيء. Donc une fois cuit, donc je le mets de côté pour refroidir. Donc on va mettre de côté la farce à refroidir et on va commencer à diviser notre pâte pour le msemen. C'est un msemen au four, vraiment facile à préparer, qui n'est pas gras du tout et vraiment délicieux. Donc pour ma part, je vais en faire 3 grandes, c'est-à-dire 2 dans chaque plateau. Donc ce qu'il faut, c'est que je divise la pâte en 6 boules. Donc 2 dans chaque plateau. La pâte est bien facile, elle est bien prête pour travailler. Donc quand on la met dans un sac en plastique, ça nous aide énormément. Donc aujourd'hui c'est un msemen farci au four. Je vous ai également mis sur ma chaîne YouTube le msemen magique, donc le msemen pour le goûter, avec une façon très facile
et réussite. Donc c'est un مسمن à table. Si cela vous intéresse, je pourrais vous laisser le lien en barre d'infos. Donc là, une fois qu'on a divisé les trois, enfin les six semaines, je vais commencer à les étaler. Donc là, je rajoutais un peu de fromage à ma farce. Donc ça reste facultatif, c'est si vous aimez fromage ou pas. زدت شويه الفرماج، داكشي يبقى لكم الاختيار. الا بغيتو ديروا الفرماج او ما ديروش، داكشي يبقى لكم الاختيار. Je vais commencer à étaler la première مسمنة, donc comme ceci. On va essayer donc de bien étaler. Donc le milieu pas trop, mais sur les bords oui. Donc celle-ci c'est la première. Donc la première, on va pas mettre la farce directement là-dessus. La première, on va juste mettre à l'aide d'un pinceau de la sauce. Enfin la petite sauce qui restait, la sauce d'oignon et de poivron. On essaie de donner le goût à notre مسمنة. Donc la première c'est juste des sauces. Donc كما راكم تشوفوا معايا سرحت المسمنة الاولى. المسمنه الاولى ما غاديش نديرو فيها الحشو، غادي ندير فيها غير داك المرق بواحد البانسو. غادي تمشيو غير باش يعني نعطيو لها واحد البنه، هي ما غاديش تعمر. حقاش الا عمرناها هي غادي تقطع. دونك هاد المسمن تاع الفور تاع الفور كنديرو المسمنه الاولى وندهنوها غير بداك المرق باش حتى هي تجي بنينه وصافي. Et on va plier en 4 comme ceci. Donc un semaine normal. Donc la première comme ceci. Donc راكم تشوفوا الاولى غنديرها عادي طويها de côté le temps d'étaler la deuxième. Donc هاد الاولى ديالي كما قلت لكم هذه غير درت فيها غير المرق ونخليها على جنب، وغادي نجيب الزوجه حتى هي درك نسرحها. Donc la première on la met de côté et on étale la deuxième. Vous mettez un peu d'huile sur votre plan de travail pour faciliter l'étalage. Donc هنا درت الزيت في سطح العمل وغادي نسرح ديك المسمنه الزوجه. ما شفتوا تكون سهله في يعني تمشيوها بسهوله. نسرحها مزيان وغادي نجيب ديك الاولى هي اللي غادي نحطها في الوسط. تبعوا معايا وان شاء الله غتنجح لكم الوصفه ديالكم، تنجح لكم ان شاء الله. راه فريمون ساهل يعني، وهو دغيا كتهناو به يعني ديروه في الصينيه وصافي ديروه في الفران. غاديش تبقاو مقابلينه في بحال المسمن الاخر. يعني هذا تاع الفوق ساهل وكيجي بنين، ما يجيش يقهم، ما فيش الزيت، فريمون ساهل بزاف. وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. Donc là on étale notre première مسمنة dans la deuxième comme ceci, et à ce moment là on va mettre la farce par dessus. كما شفتوا ديك المسمنه اللي كنا درنا لها غير المرق الاولى سرحتها وعاد درت فوقها ديك الحشو. كما راكم تشوفوا معايا راه كلش واضح. نتمنى الشرح يكون حتى هو واضح. فوالا تحطوه هكا في الوسط داك الحشو فوقها، يعني غير فوق ديك المسمنه اللي درناها. وغادي نكملوا الطوي ديال المسمنه ديالنا ونديروها في الصينيه. Donc bien appuyer sur les bords
Et on va couvrir une dernière fois. Donc, sur le bord, bien tirer sur le bord. Comme ceci. Donc c'est assez clair. On voit exactement ce qu'il faut faire pour le pliage. Bien étaler et ramasser notre msemna comme ceci en 4. Donc tout à fait normal et facile. Donc ça se plie facilement. كما راكم تشوفوا المسمنه ديالي واجده وسهله. ودابا غادي نهزها ونديرها في الصني اللي غادي يدخل للفور. نحطوها في الصنيه ونخليوها واحد شويه عاد نبديو نقرصوها. ما غاديش نقرصوها tout نخليوها شويه. يعني كنت درت 3. دابا غادي ندير هذه نحطها هنا وغادي نخليها على جنب. وغادي نجيب ديك اللي بديت فيها في الاولى اللي حطيتها في الصني على جنب هي اللي غادي نبدي نقرصها. وكي تقرصوها صافي تبديو طيبوا مباشر يعني بلا ما تخليوها تخمر ولا quoi que ce soit. Donc là une fois qu'on a posé la msemna dans le plat qui va au four, on attend quelques secondes avant de l'étaler. Là je reprends celle que j'avais préparée en premier et je commence à l'étaler donc comme ça sous forme de msemna, d'une grande msemna, donc en carré. Et puis on va pas attendre, j'ai préchauffé mon four à 180 et on va la faire cuire directement. Donc pas besoin d'une pause, d'une deuxième pause. Donc on la cuit directement. Donc c'est un semaine qui se fait rapidement, très facile, pas compliqué du tout et qui est excellent. دونك كما راكم تشوفوا معايا نقرصوه مزيان باش يعني ما يكون لكمش معجن لداخل. وغادي نديرو درت الفران ديالي يسخن وغادي نطيبو ديريكتومون. Voilà, bien étalé. Et puis on va refaire la même chose pour les autres. Donc 3 grandes pour ma part. معايا هذه هي الاولى قرصتها وغادي نجيب الزوجه والثالثه حتى هما ندير لهم كاع هكاك كاع غادي نقرصهم على يعني شكل هكا كاري على شكل مسمنه كبيره وغادي نطيبهم ديريكتومون ونولي معكم ان شاء الله. فوالا المسمن ديالي وجد كما شفتوا كيجي مقرمل ويجي زوين فريمون ماشي يعني مقرمل وماشي ما يقهمش يعني ما فيش الزيت. كيجي بنين بزاف وكيجي طايب لداخل كيجي يعني فريمون غادي يعجبكم بزاف. نتمنى يعني تكون هاد الوصفه عجباتكم وإذا عجبتكم ما تنسونيش باللايك ولي بارطاج مع العائله والاحباب ان شاء الله. ونقول لكم على بروشين باذن الله. واللي مازال ما تشترك نقول لها مرحبا والف مرحبا تشتركي في القناه ان شاء الله باش يوصلك كل جديد. Donc on arrive à la fin, notre msemen est prêt. Donc c'est un msemen vraiment délicieux. Il est bien croustillant de l'extérieur et vraiment. Donc voilà, ça nous donne les 4 msemen. On les découpe comme on veut, en 4, en 6, en 8, comme vous voulez. Et il est vraiment, c'était un délice. Donc n'hésitez pas à refaire la recette et j'espère que cette recette vous plaira. Et si elle vous plaît, n'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire, de partager, pourquoi pas. Et puis je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.